In the powerful name of Jesus. No temas. Vas a cruzar al otro lado. Don't fear, you will cross to the other side. Hoy es una noche de activación profética para alguien. Tonight is a night of activation, prophetic activation for somebody. Hoy es una noche de activación profética para alguien. Tonight is a night of prophetic activation for somebody. Yo vengo a hablarle y desafiar a aquellos que se atreven a creer. I've come to talk and to challenge those who dare to believe. No es lo mismo It's not the same thing decir que creo to say that I believe y verdaderamente creer. and to truly believe. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. The Bible says that the demons believe and Hay tremble. una diferencia muy grande entre el simple hecho de creer There's a big difference between the simple act of believing y ser desafiados a actuar en lo que creo. and being challenged to act upon what I Se lo believe voy in. a repetir, hoy es una noche de activación I'm profética. going to say it again. Tonight is a night of prophetic activation. ¿Y qué quiere decir una activación And profética? Pastor, what does that mean? What does prophetic activation Es mean? que se va a activar lo que ha estado dormido en muchos de nosotros por tanto tiempo. What has been asleep for a long time in a lot of us is going to wake up Por todo el tiempo. due to all the time. La iglesia ha vivido temporadas grandiosas For many years, the church has lived great seasons, y también ha vivido temporadas no tan grandiosas. but it has also lived not so great seasons. Temporadas donde la luz ha alumbrado de tal manera Seasons where the light has shined in a very big way. que la gente no ha tenido otra opción sino venir a Cristo. In such a big way that people have not had another option but to come to Y Christ. también hemos vivido temporadas oscuras And we've also lived dark seasons donde a la gente no le ha quedado otra opción, where people have not had another option, al menos pensado que no tienen otra opción, or they have believed that they don't have another option y se han quedado fuera. and they've stayed outside. Pero vengo a desafiar a alguien en esta noche. But I've come to challenge somebody tonight. Vengo a desafiar el entendimiento de alguien en esta noche. I've come to challenge somebody's understanding Y tonight. voy a comenzar en Marcos capítulo 4. And I'm going to begin in Mark chapter 4. Como voy a Marcos capítulo 4, voy a hablar una historia muy conocida. And since I'm going to Mark chapter 4, I'm going to talk about a very well-known story. Es una historia cuando los discípulos se preparan para cruzar el mar. It's a story where the disciples are getting ready to cross the sea. Y van a Jesús, los despacha y le dice: vayan al otro lado, crucemos al otro lado. So Jesus sends them away and says, go to the other side. Vamos al capítulo 4, el verso 35. And let's go to chapter 4, verse 35. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. I'm reading the New Living Y Translation. dice la palabra del Señor: And the Bible says, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. as evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. Pronto se desató una tormenta feroz But soon a fierce storm came up, y olas violentas entraban en la barca. and high waves were breaking into the boat. Yo quiero abrir un paréntesis aquí. And I want to open a parenthesis Yo soy here. un hombre que he vivido la mayor parte de mi vida, más de la mitad de mi vida en el mar. I'm a man that has lived over half of my life in the ocean. Y puedo decir And I can say que no es algo relajante that it's not something that is relaxing cuando se desata una tormenta en el mar. when there is a storm in the sea. Puedo testificar I can testify de que el mejor marinero, that the best capitán, sea captain, el mejor capitán the best sea captain, puede aflojársele las rodillas en medio de una tormenta. his knees can shake in the middle of a storm. No importa cuánta experiencia tú tengas. It doesn't matter how much experience you have. Cuando se levanta una tormenta en medio del mar, When a storm rises up in the middle of the sea, no hay tiempo para titubear. there's no time to doubt. No hay tiempo para perder. There's no
no time to waste. Hay que reaccionar. You have to react. Pero mire qué interesante, voy a cerrar el paréntesis aquí. But look how interesting, and I'm going to close the parenthesis Dice, here. pronto se desató una tormenta feroz. No era una tormenta cualquiera. It says, but soon a fierce storm came up. It wasn't just another storm. Era una tormenta feroz. It was a fierce storm. Yo vengo a hablarle a alguien que está atravesando un tiempo feroz en su vida. And I've come to talk to somebody that is going through a fierce storm in Yo their vengo a lives. hablarle a alguien que está pasando un problema financiero feroz en su familia. I'm talking to somebody that is going through a fierce financial storm in Vengo a their hablarle a family. alguien que se ha levantado ferozmente en su contra. I'm talking to somebody that people have raised up against them fiercely. Dice, y los vientos y las olas violentas entraban en la barca. And it says the high waves were breaking into the boat. Le voy a dar un secreto. And I'm going to give you a secret. Ningún barco, No ship, ninguna embarcación no ship se ha hundido por el agua que le rodea. has gone down because of the water that is surrounding it. Todas las que se han hundido All the ones that have sunk se han hundido por el agua que le cae adentro. have sunk because of the water that has gotten in them. Entonces dice, las violentas olas And so it says the fierce waves, entraban en la barca. the high waves were breaking into the boat. O sea, el agua ya no rodeaba la barca. In other words, the water no longer surrounded the Ya el agua boat. estaba entrando en la barca. The water was getting into the Vengo a boat. hablar con alguien que el problema ya no solo los rodea, el problema ha entrado dentro de ellos. I'm talking to somebody that the problem is not just surrounding you, it's breaking into Vengo a you. hablar con alguien I'm talking to que no somebody solamente está experimentando una tormenta en su vida, that is not only experiencing a storm in their lives, sino que las olas tan violentas ya ahora están también entrando dentro de ellos. but the fierce waves are now coming into them. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Pastor, what are you talking Los about? comentarios que antes no te hacían daño ahora se están arraigando en tu corazón. The comments that before they did nothing to you, now they're growing a root Lo que inside your antes heart. no te importaba ahora te está haciendo perder el sueño. What before didn't bother you, now it's making you lose sleep. Lo que para ti antes era insignificante ahora tiene mucho significado. What was insignificant to you before now has a lot of meaning. Ahí es cuando las olas comienzan a entrar dentro de la barca. That's when the waves begin to come into the boat. Pero dice que la palabra, las violentas olas entraban en la barca, And the word says that the high waves were breaking into the boat, la cual comenzó a llenarse de agua. and it began to fill with water. Yo le dije ahorita que ninguna embarcación se ha hundido por el agua que le rodea. I said earlier that no ship will sink by the water that is surrounding it. Cualquier marinero sabe Any sea captain knows que el agua que le rodea no les hace daño. that the water that surrounds them, it means no harm to El them. agua que le hace daño es la que está dentro. The water that damages is the one that comes into the Estos boat. hombres no eran marineros cualquiera. These men were not just any Los typical sea discípulos, la people. mayoría de ellos eran hombres del mar. Most of them were people of the sea. Ellos conocían lo que yo le estoy hablando a usted en esta hora. They knew what I'm talking about to you Y now. cuando ellos comienzan a ver que la barca se está llenando de agua, And when they begin to see that the boat is filling up with water, se le doblaron las rodillas. their knees began to Se shake. le comenzaron a temblar, a flaquear las rodillas. Their knees began to get weak. Entonces dice el verso 38. And verse 38 says, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, Jesus was sleeping at the back of the boat con la cabeza recostada en una almohada. with his head on a cushion. Los discípulos lo despertaron. The disciples woke him up. Y si usted se da cuenta en su Biblia, And if you notice in your Bible, tiene dos puntos de exclamación. it has an exclamation point. Esos puntos de exclamación significan Those exclamation points mean que hay que darle énfasis y atención a lo que se dice. that you have to give emphasis and attention to what Si is estuvieran en said. la temporada de hoy escribiendo la Biblia, If they were in this time writing eso the Bible, estuviese todo en letra mayúscula. it would all be in capital letters. Ellos estaban diciendo, ¡Maestro! They were saying, "Teacher." Así como algunos de nosotros estamos gritando de noche.
Just like some of us are crying at night porque estamos viendo que el agua se está metiendo dentro de la barca. because we're seeing the water come into the boat. Porque ya no nos preocupa el que el agua nos rodee, nos preocupa el que el agua ahora se meta dentro. Because we're not worried about the water that is surrounding us. Ellos We're dijeron, worried about the water "Maestro, coming in." And they said, "Teacher, ¿No te importa que nos ahoguemos?" don't you care that we're going to drown?" Así gritaban ellos. Dice la That's how they palabra. cried. That's what the word says. Dice, gritaron. They cried. Verso 39 dice, cuando Jesús despertó, Verse 39 says, when Jesus woke up, reprendió el viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense, también con punto de exclamación. he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still," with exclamation points. Él lo que quería era machear o ponerse a la par con la actitud de ellos. He just wanted to match their Yo attitude. estoy seguro que él no tenía que gritarlo. I'm sure he didn't need to scream it Yo out. estoy seguro que él no tenía que levantar su cabeza de la almohada donde estaba descansando. I'm sure he didn't have to lift up his head from the Yo estoy cushion seguro where que he él was resting. podía haber dicho, I'm sure he could have said, Padre, haz que el mar se calme. "Father, please make the sea be calm. Haz que el viento se detenga. Make the wind stop." Pero él quería hacer también énfasis. But he also wanted to make emphasis. Dice, de repente el viento se detuvo And it says, suddenly the wind stopped. y hubo una gran calma. And there was a great calm. Luego él les preguntó, And then he asked them, ¿por qué tienen miedo? "Why are you afraid? Todavía no tienen fe. Do you still have no faith?" Interesante, el Interesting. todavía. When he said still, Quiere decir it means que ya él tenía que haber manejado ese asunto con ellos en algún that momento. he had already managed that situation with them before. Tiene que ver It means que en algún momento se tuvo que sentar también con ellos. that at some point he had already sat with Anoche them. nosotros hablábamos con alguien. Last night we talked to Yo somebody. le decía, tiene que llegar el momento en nuestra vida I said, the moment has to come in our lives donde nosotros podamos hacer como los discípulos. that we can do like the disciples Que Jesús did. diciéndole, ¿qué quieren? That Jesus would ask them, "What do you Ellos want?" dijeron que aumenten nuestra fe. And they said, "To give us more faith. Queremos que nuestra fe sea aumentada. We want our faith to grow." Pareciera a mí It seems to me que eso eran conversaciones comunes entre los discípulos y Jesús. that those were common conversations with the disciples and Porque en un Jesus. momento difícil, Because in a difficult de time intensidad, of un intensity, momento de vida o muerte, in a time of life and death, Jesús los reprende y le dice, todavía no tienen fe. Jesus rebukes them and says, "You still don't have Yo any vengo a faith." reprender a alguien en esta noche. I've come to rebuke somebody tonight. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, After all that God has done for you, después de todo lo que Dios te ha salvado, after all that God has saved you from, después de todo lo que Dios te ha sacado, after all that God has taken you out of, todavía no tienes fe. you still don't have faith. Yo vengo en esta noche a desafiar la fe de I've alguien. come tonight to challenge somebody's faith Porque nos acostumbramos a ver a Dios, because we get used to seeing God. naturalizamos a Dios. We naturalize God. Y Jesús está preguntándonos en esta noche, ¿qué está pasando con tu fe? And Jesus is asking us tonight, what is happening with your ¿Acaso faith? tú no confías de que yo te dije que íbamos a llegar? You don't trust that I told you that we were going to get to the other side? ¿Acaso se te olvidó lo que acabábamos de hacer, los milagros de darle comida a los 5,000? Did you forget about the miracle of feeding the 5,000? Ellos acababan de salir de una manifestación milagrosa. They had just witnessed a miraculous Por manifestation. eso la gente se montaron en otros barcos y lo siguieron. That's why other people got on other boats and started following Qué them. interesante que la Biblia no hace referencia a los otros barcos. It's interesting that the Bible doesn't make reference to Yo the other estoy boats. seguro que ellos estaban convencidos de que iban a llegar. I'm sure that they were convinced that they were going to make it. Yo estoy seguro que ellos estaban remando por su vida. I'm sure that they were rowing for their Pero lives. ellos no le iba a importar. But they were not going to care Porque ellos acababan de ver a Jesús hacer milagros. because they had just witnessed Jesus Y do ellos dijeron, miracles. no nos vamos a quedar aquí, nosotros también vamos a seguirle. And they said, we're not going to stay here. We will also follow Pero los him. que estaban dentro de la barca, But those that were inside the los que lo boat, conocían, those that knew him, los que comían con él, those that ate with him, los que estaban ahí con él todo el those that tiempo, were with him all the time, esos fueron los que dudaron. those were the ones that Ellos
doubted. Esos fueron los que dijeron, nos vamos a ahogar. Those were the ones that said we're gonna drown. ¿Me permite predicarle You allow me to preach en modo de introducción en esta noche? as an introduction tonight. Quiero dejarle de establecido I want to establish que hay una diferencia muy grande that there's a big difference entre sobrevivir una tormenta in surviving a storm y cruzarla. and to cross over it Le voy a dar un or testimonio. cross through it. Le voy a dar un testimonio. I'm going to give you a testimony. Hace varios años, A couple of years ago, tal vez 8 o 9 años, maybe 8-9 years, estaba cruzando la bahía en uno de los botes más pequeños que tenía. I was going through the bay with one of the smallest boats that I had. Salí de un lado de la bahía, I went from one side of the bay. crucé la bahía para pescar. I crossed the bay to fish Cuando veo que se está desarrollando una tormenta when I see that there's a storm developing. y comencé, le dije al muchacho que está conmigo, tenemos que irnos. And I told the man that fished with me, we gotta go. En aquel día tenía a alguien que estaba con nosotros que asistía a la iglesia también. At that time, I had somebody that also came to church with us. Le dije, vámonos porque se está poniendo feo. I said, let's go because this is getting ugly. No, todavía estamos bien, se No, va a we're poner good. feo. And I kept saying, it's going to get ugly. Y cuando salimos para cruzar en el medio de la bahía, nos cogió la tormenta. And when we left to cross the bay again, in the middle of the bay, the storm got us. Y fue tan intenso And it was so intense que las bombas de agua estaban sacando agua, that the water pumps were pumping water. que uno de ellos estaba con una cubeta sacando agua. One of them had a bucket taking water out. Y yo tomé la decisión And I made the decision de virar to turn around y regresarme a debajo de una estructura, and to go un puente, to go underneath a bridge y esperar ahí anclado a que la tormenta pasara. and to wait there, anchored there, until the storm passed. No es lo mismo It's not the same estar en la tormenta, to be in the storm sobrevivir la tormenta, and survive the storm que cruzarla. than to go through the storm. En aquel día yo aprendí que hay tormentas que no se pueden cruzar. That day I learned that there are storms that you cannot go through. Yo aprendí que en lo físico hay momentos en nuestra vida I learned that in the physical there are times in our que lives tenemos que poner una balanza that we have to put things in a balance y ver si el riesgo vale lo que nos va a costar. and see if the risk is worth it. Pero no es lo mismo sobrevivir una tormenta que cruzarla. But it's not the same thing to survive a storm than to go through a storm. Yo pude celebrar I was able to celebrate el regresar a donde me aguarecí, me pude guarecer. and to go to where I was able to take shelter from Y the storm. pasada la tormenta, And when the storm had gone by, cruzar la bahía. was able to go to cross the bay. Pero yo vengo a hablarle a alguien que en lo espiritual But I've come to talk to somebody that in se the ha regresado spiritual, demasiado de muchas veces. you've turned around too many times. Yo vengo a hablarle a alguien que en lo espiritual, Come to talk to somebody that in the spiritual. déjame decirte que lo espiritual no es lo mismo que lo físico. I mean, let me tell you, the spiritual is not the same as the Te physical. estoy dando esto como testimonio porque ha servido también en mi vida en esta temporada. I'm giving you this as a testimony because it has served me also in this Porque season. en lo físico celebré el regresarme, Because in the physical, I celebrated being able to go back. pero en lo físico se manifiesta en lo espiritual. But the physical manifests in the spiritual. Cuando nos dejamos llevar por nuestras experiencias. When we allow to be led, ourselves to be led by our Y hay experiences. veces que Jesús dice, vamos a cruzar. And sometimes Jesus says, let's cross. Pero nosotros celebramos regresarnos. But we celebrate going back. Déjeme decirle
lo Let siguiente. me tell you the following. Muchos creyentes viven celebrando que no murieron, A lot of believers celebrate that they didn't die, cuando Dios nunca planeó solamente mantenerlos vivos, when God never planned to just keep them alive, ni tampoco regresarlos de vuelta al mismo lugar, and not even to take them back to the place where they sino were. que su intención siempre fue llevarlos al otro lado. But his intention always was to take them to the other Vengo a side. desafiar a alguien en esta noche. I've come to challenge somebody No tonight. te conformes con sobrevivir la tormenta. Don't get conformed to just surviving the No storm. te conformes con simplemente regresar a donde estabas. Don't get conformed to be happy with just going Porque back Dios to where te you were. diseñó y te envió para el otro lado. Because God designed you and sent you to get to the other Así que side. en esta noche So tonight, no es una noche que te voy a hablar más de la tormenta. it's not a night where I'm going to talk more about the storm. Estoy seguro que has escuchado demasiado sobre este pasaje bíblico I'm sure you've heard a lot about this biblical y la passage tormenta y la falta de la fe. and the storm and the lack of faith. Hoy vengo a hablarte de destino. Today I've come to talk to you about destiny. Hoy yo no vengo a hablarte de la tormenta. Today I'm not going to come talk about just the storm. Tengo que hacerlo al principio para darte el contexto. I had to do it in the beginning to give you the Pero context. hoy vengo a hablarte de destino. But tonight I'm going to talk about destiny. Me voy. Vengo a hablarte de destino. I've come to talk about destiny. Vengo a hablarte de una preplanificación. I've come to talk about pre-planification. Vengo a hablarte de una palabra que si la uso la gente se confunde. I've come to talk to you about a word that if I use it, people will get Pero vengo confused. a hablarte de la predestinación. But I've come to talk to you about predestination. Hemos sido predestinados We have been predestined para cruzar al otro to lado. get to the other side. Hemos sido llamados para morir en el esfuerzo. We haven't been called to die Hemos sido trying. llamados para alcanzar las dimensiones de gloria. We've been called to reach the dimensions of glory. Vengo a decirle a alguien en esta I've come noche to tell somebody que el tonight enemigo quiere que te enfoques en las olas, that the enemy wants you to focus on the pero waves, Dios quiere que mires a la orilla. but God wants you to look at the edge. ¿Hay alguien aquí que ha estado en el mar Is there someone here that has been in the sea y se ha enfermado? and you've gotten sick? Cuando tú te enfermas, When you get sick, te dicen mantén tu vista al horizonte. they tell you look in the horizon. Mira a ver si tú logras ver tierra. See if you can see land. Ten un objeto fijo y comienza a mirarlo. Have a fixed object and look at it. Es interesante porque dicen It's interesting because they que say cuando tú estás enfermo en el mar that when you get seasick y tú fijas tu mirada en algo and you fix your eyes on que something está fijo, that is fixed, se te va el malestar. the sickness goes away. Se te va la enfermedad por el movimiento. The seasickness goes away. El enemigo quiere que tú te enfoques en el movimiento. The enemy wants you to focus on the movement. Dios quiere que te enfoques en lo que está fijo. God wants you to focus on what is fixed. El enemigo quiere que tú te enfoques en lo que está a tu alrededor moviéndose. The enemy wants you to focus on what is around you that is Pero Dios te moving. está diciendo, mantén tu mirada fija But God is telling you, fix your en el eyes blanco in the target, del soberano llamamiento que te he hecho. in the holy calling that I've made you. Permíteme, porque Dios nunca God will never va a iniciar un proceso start a process sin antes haber preparado tu destino. if he did not prepare your Dios purpose no te va a pasar por beforehand. ningún proceso God will not put you through any que process ya no tenga una recompensa al terminarlo. that doesn't already have a Por reward eso at el the enemigo end. quiere que te enfoques en lo que tienes alrededor. That's why the enemy wants you to focus on what's Y around Dios you. te está diciendo, enfócate en lo que viene. God is telling you, focus on what is coming. Yo vengo a desafiar a alguien en esta noche I come to challenge somebody que se está tonight enfocando demasiado en lo que dicen en el trabajo. that is focusing too much on what is being said at Yo work. vengo a desafiar a alguien en esta I've noche come to challenge somebody que tonight se está enfocando demasiado en lo que dice la familia. that is focusing too much on what the family is Y Dios te saying. está diciendo, esas son las olas And God is telling you those are the que waves quieren entrar en tu barca. that want to break into your boat. Esas son las olas. Those are the waves. Ese es el agua That's the que water quiere entrar dentro de tu
barco para He hundirlo. wants to come into your boat to sink Y él it. dice, pero no te fijes en eso. But God says, don't look at that. Que yo estoy desafiando la lógica. Because I'm challenging logic. La lógica dice que el agua que entra hunde la barca. The logic says that the water that goes in the boat will Y sink Dios it. te está diciendo, ese es el agua que estoy usando para limpiarte. And God is saying, that's the water I'm using to cleanse you. Voy. No voy por el primer punto todavía. I'm not even in the first point yet. Dios mío, porque Dios God. nunca va a iniciar un proceso Because God will never initiate a process no haya preparado antes el destino. that He had not already prepared the La destiny. palabra de Jesús no fue, vean cómo sobreviven. Jesus' word wasn't, see how you're going to La survive. palabra fue, pasemos al otro lado. The word was, let's cross to Hay the other una side. garantía de parte del Padre There is a guarantee on behalf of the Father por medio del Hijo through the Son que sigue activa hoy. that is still active today. Esa promesa, esa garantía That promise, that guarantee no caducó en el medio del lago. did not finish in the middle of the lake. Esa promesa, esa garantía That promise and that guarantee no caducó cuando se bajaron del barco al otro lado. did not end when they got to the Eso other está side. activo hoy en día. It is still active Por today. eso yo te estoy diciendo, That's no why I'm temas. telling you, don't fear. Vamos a cruzar al otro lado. We're going to get to the other No sé qué side. puedas estar atravesando, pero puedo decirte I con don't seguridad. know what you're going through, but I can tell you with certainty. No temas. Don't be afraid. Vas a cruzar al otro lado. You will get to the other side. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando Dios habla, Because when God speaks, el destino queda establecido destiny is established antes que aparezca la oposición. before the opposition comes into play. Él le dijo, vamos He said, let's go. al otro lado. Let's go to the other side. Y había calma. And there was calm. Se montaron en el barco They got on the boat y había calma. and it was calm. Comenzaron a remar They began to row y había calma. and it was calm. Pero dice la palabra, y de repente. But the word says, suddenly, Porque la oposición se va a levantar because opposition will rise después que se desata el destino. after the destiny is released. Yo no tengo a nadie aquí que está recibiendo. I don't have anybody here that's receiving. Hay alguien aquí que está recibiendo la palabra. Somebody here is receiving the word. Porque lo que Dios nos está diciendo es, Because what God is telling us is, mientras te enfocas en tus circunstancias alternas, because as you are focusing on your alternate circumstances, has perdido el enfoque de tu destino. you've lost the focus of your destiny. Porque la situación vino Because the situation came después que el destino fue desatado. after destiny was released. Si el destino no se desata, If destiny is not released, no hay situación. there is no situation. Crucemos al otro lado. Let's go to the other side. Calma total. Complete calmness, stillness, De pronto but suddenly se levanta la oposición al destino. the opposition rises up against destiny. Lo que la tormenta estaba diciendo era, mira para atrás. What the storm was saying is, go back. Regrésate. Go back. Pero la orden era, continúa. But the command was continue. Porque en medio de la dificultad Because in the middle of the difficulty, llega la voz que dice, "Ve, regresa. that voice is going to come that Regrésate. says, go back. No vale la pena. It's not worth it. Vas a perder la vida. You're going to lose your life. Estás desgastando por nada. You're wasting away for nothing. Regrésate. Go back. Deja lo que estás haciendo. Leave what you're doing. Tu familia tiene razón. Your family is right. La gente en el trabajo tiene la razón. Your coworkers are right. Regrésate. Go back. Cuando estabas en la orilla había calma. When you were at the edge, it Ahora was se calm. levantó el infierno completo. And now all hell has risen. Regrésate. Go back. Pero la palabra de destino dice, continúa. But the word of destiny says continue. Porque la orden no fue que te regresara, fue que cruzaras. Command was not for you to turn back, it was for you to Dios cross. mío, toda palabra de Dios
all the words of God contienen destino dentro de ellas. contain destiny inside of Por eso them. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. That's why Jesus said, let's cross to the other side. Él no le dijo, intentemos. He didn't say, let's try it. Él no dijo, no sé si podremos. He didn't say, I don't know if we will be able to Él do no it. dijo, vamos a ver qué sucede. He didn't say, let's see what Él happens. declaró el final antes del proceso. He declared the end before the process. Yo no sé I qué don't es lo know que Dios va a hacer. what God will do O va a continuar haciendo con la roca tan. or will continue to do in the rock. Lo que yo sí sé What I do know es que lo que pueda estar levantándose en tu contra that whatever is rising up against you no es tu destino. is not your Se destiny. está levantando en tu contra It is rising against you a causa de tu destino. because of your Si destiny. no tuviese destino, If you didn't have a no destiny, estuvieses atravesando el problema. you would not be going through the problem. Si no tuvieses destino, If you didn't have a la destiny, depresión no estuviese atacándote. depression would not be attacking Si you. no tuvieses destino, If you didn't have a destiny, la ansiedad no estuviese detrás de ti. anxiety would not be chasing Si you. no tuvieses destino, If you didn't have a la destiny, enfermedad te dejara tranquilo. sickness would leave you Pero alone. como tienes But destino, since you have a destiny, tiene que haber una oposición has to be para opposition to tratar de hacerme devolverme atrás. make you try to go back. Dios mío. Él declaró el final antes del proceso. He declared the end before the process Porque así funciona Dios. because that's how God works. Primero Dios habla, First God speaks después aparece la batalla. and then the battle comes. Se lo compruebo. You want me to prove it to you? Se lo voy a comprobar. Deme un segundito. I'm going to prove it to you. Just give me a second. La batalla The battle nunca va a determinar el destino, will never determine the sino que destiny, la palabra but the word determinará la palabra. will Perdón, determinará el proceso. the word will determine the process. Te digo, hay gente There are people en su caminar con Dios in their walk with God que a medida van creciendo that as they grow y su fe aumenta, and their faith grows, sus batallas se intensifican. their battles become more intense. Una batalla de un recién convertido The battle of a new Christian no es la misma batalla de un pastor de 20 años. is not the same as a pastor that's been pastoring for 20 years. Porque a la dimensión mayor que entras, Because the greater your dimension in God is, así también se dimensionan los procesos. so is the process. Entonces nunca podrás hablar de tu proceso So you will never be able to speak about your process con alguien que no ha sido procesado como tú. with someone that has not been processed like you. Cuando tú hablas de procesos con alguien que no ha sido procesado como tú, When you speak about process with someone that has not been processed like you, entran en comparación. they begin to compare. Te está pasando eso, pero es que tú no entiendes. That's happening to you, but it's because you don't understand. Es que lo que me está pasando a mí. Because what's happening to me. Entonces lo que le está pasando a ellos siempre es mayor que lo que te pasa a ti. So what's happening to them is always greater than what is happening to Por you. más insignificante que sea lo que le está pasando. As insignificant as it could be, whatever is happening to Por them. eso hay gente que nos ve That's why there's people that see us y jamás pensarán que tenemos un problema. and they will never think that we have a problem. Incluso hay gente There's people que nos ha dicho, that have told es us que ustedes no entienden porque ustedes no han pasado eso. is that you don't understand because you haven't been through that. El que yo no te lo haya contado a ti no significa que yo no lo he pasado. Just because I haven't told you what I've been through doesn't mean that I haven't been through El que it. tú no estés a un nivel como para comprender mi batalla no significa que no estoy teniendo batalla. The reality that you're not at the level of my process doesn't mean that I haven't been through that process. Yo no creo que voy a poder terminar esto. I don't think I'm going to be able to finish this. Así funciona Dios. That's how God works. Primero te establece destino,
First, he establishes your destiny. luego lo desata sobre tu vida Then he releases it over your y life. ahora la oposición quiere tratar de evitarlo. And now the opposition will try to stop it. Muchos están orando para saber si llegarán a su destino, A lot of people are praying to know if they're going to make it to their destiny porque fueron confundidos por lo que está sucediendo a su alrededor. because they were confused by what was happening around them. Los discípulos dijeron, nos vamos a ahogar. The disciples said, we're going to drown. Mira, levantaron a Jesús y le dijeron, ¿a ti no te importa que nos ahoguemos? They woke Jesus up and said, don't you care that we're going to drown? Eso es una falta de respeto. That's a lack of respect. Eso es una falta de respeto. That's a lack of respect. ¿Sabe por qué Jesús no se entró en pánico? You know why Jesus didn't go into a panic attack or Como into entraron ellos. panic mode Como entraron ellos. as like the disciples did? Porque él sabía Because quién estaba en control del mar y del viento. he knew who was in control of the sea and of the wind. Pero los que estaban con él no lo sabían. But those that were with him didn't know it. Así como a veces nosotros entramos en pánico Just like so sometimes we go into panic porque no nos damos cuenta de que con nosotros está el dueño, because we don't realize that el que gobierna. with us is the owner, the one that owns. Voy a tratar de avanzar porque quiero soltarle And estos I'm going to principios. try to hurry up because I want to establish these principles. Nunca pelearás You will never fight para obtener una promesa. to obtain a promise. Siempre debes pelear You should always fight desde la promesa. from the promise. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? You know what the difference is? La diferencia es que yo voy a pelear para llegar allí. Is that I'm going to fight to get there. No, la diferencia es que yo peleo desde allí. No, the difference is that I fight from Pero there. ¿cómo vas a pelear desde allí si todavía no estás allí? But how are you going to fight from there if you're still not there? Comienza a hablar como si estuvieses allí. You need to start talking as if you were already there. Lo que pasa es que, sí, mira la diferencia. Look at the Ay, difference. Señor Padre, sálvame porque esto está feo. Oh God, save me because this is ugly. Señor, dame la fortaleza para yo poder soportar todo este asunto. Lord, give me the strength to be able to go through all this stuff. Es muy diferente It's very different. cuando yo digo gracias, Señor, porque ya llegué. When I say thank you, God, because I already No sé arrived. cuándo se va a manifestar en mi vida, pero estoy al otro lado. I don't know when it's going to manifest in my life, but I already got to the other Todavía side. no tengo para pagar la hipoteca, pero el cheque viene de camino. I still don't have to pay for the mortgage, but the check is on its Los way. carros están a punto de quitármelo, pero algo Dios hará. The cars are about to take them away, but something God will do. Lo que pasa es que entonces nos volvemos locos pidiendo prestado para pagar. But what happens is that we go crazy on borrowing to pay. Déjame yo seguir en mis notas. Let me continue in my notes. La victoria Victory, no comienza it doesn't start cuando tú llegas. when you arrive. La victoria comienza cuando Dios habla. Victory starts when God speaks. Si Dios dijo, cuando Dios dijo crucemos, When Jesus said, let's cross, ahí estaba la garantía de la victoria. that was the guarantee of the victory. Pero nosotros no lo vemos así. But we don't see it that Nosotros way. vemos la victoria cuando llegamos. We see the victory when we Y arrive. se nos hace difícil celebrar la victoria And it's difficult for us to celebrate the victory porque no hemos llegado. because we haven't Pero lo que arrived. tú celebras te llega. But what you celebrate will get, Lo you que will tú, get what you lo que tú celebrate. celebras, tú lo atraes. You will attract what you celebrate. Entonces le voy a dar este principio. So I'm going to give you this principle. El otro lado The other side siempre tendrá oposición. will always have Después opposition. de recibir la palabra, After receiving the word, apareció la tormenta. the storm came. ¿Por qué? Why? Porque Satanás nunca podrá detener la palabra. Because Satan will never be able to stop the Él word. solamente podrá entretenerte para que tú te desenfoques. He will only be able to entertain you so that you can lose your Él focus. nunca podrá detener la palabra que fue hablada sobre tu He vida. will never be able to stop the word that was Él spoken nunca over podrá you. detener el destino que fue desatado sobre tu He vida. will never be able to stop the destiny that was released Pero over te you. puede entretener en tu fe para que tú no llegues. He can entertain you in your face so that you won't get there. Escuche esto, toda Listen to transición this. Every transition provocará resistencia. will provoke Por eso resistance. es que yo le digo, That's why I'm telling you. primero se desata el destino, First, destiny is released, luego viene la oposición. then opposition Le dije comes. que se lo iba a comprobar. And I told you I was going to prove it to you. Israel salió de Egipto, Israel left Egypt, apareció el Mar Rojo. and the Red Sea came into play.
David recibió la unción, David received the anointing, apareció Goliat. and Goliath appeared. José recibió sueños, Joseph received dreams. apareció un pozo. And then the cistern, the empty well appeared. Yo salí corriendo. I feel like running Porque lo que me está pasando, because what is happening, lo estoy relacionando I am relating it al destino. to destiny. Luis, lo que está pasando, Luis, what is happening? tenemos que ahora mismo relacionarlo Right now, we have to relate it al destino. to our destiny. Sin destino no hay oposición. Without destiny, there's no Sin opposition. oposición no hay destino. Without opposition, there's no destiny. Dios mío. My God. Jesús anunció el otro lado Jesus declared the other side, y de repente apareció una tormenta. and suddenly a storm appeared. La oposición confirmará siempre The opposition will always confirm que tu destino tiene valor. that your destiny has value. Yo te dije, no vengo a hablarte de la tormenta, vengo a hablarte de tu I destino. told you I didn't come to talk about storm, I came to talk Porque lo about que la destiny. tormenta está haciendo Because what the storm is doing es que está revelando el valor de tu destino. is that it's revealing the value of your destiny. Tormenta pequeña, destino pequeño. A small storm, small destiny. Tormenta grande, destino A grande. big storm, big destiny. Pequeña prueba, A small trial, pequeño propósito. small purpose. Grande prueba, Great trials, grande great propósito. purpose. La prueba siempre determinará el valor de tu destino. The trial will always determine the value of your destiny. Si el enemigo está peleando tan fuerte, If the enemy's fighting so es hard, porque hay algo demasiado grande al otro lado. it's because there's something on the other side that is very great. El miedo. Fear, Dios mío, el miedo fear es la estrategia is the strategy que el enemigo va a utilizar that the enemy will use para detener tu movimiento. to stop your movement. Nota esto. Note this. Viento, Winds, el agua metiéndose dentro de la barca the water getting into the boat. y los discípulos remando, And the disciples were rowing. Pero dice que llegó un momento But it says that a moment came que el miedo los sobrecogió. that fear overwhelmed them. ¿Qué fue lo primero que hicieron? And what was the first thing they did? Ir a buscar a Jesús. Went to get Jesus. Estaba en la parte posterior de la barca. That was in the back of the boat. Para ir a buscarlo tuvieron que dejar de remar. So to go get him, they had to stop rowing. Porque hay momentos en nuestra vida Because there's times in our lives que el miedo nos sobrecoge that fear will y overwhelm salimos us. corriendo a buscar ayuda. And we run to get Y help. la ayuda está en la parte posterior. And the help is in the back. Y Dios nos está diciendo, te quiero en la parte de al frente. And God is saying, I want you in the front. Pero yo no quiero estar al frente porque tengo miedo. But I don't want to be in the front because I'm afraid. Suelto mi posición en el remo. I let go of my position in my rowing. Suelto mi posición en el ministerio. I let go of my position in Suelto mi ministry. posición en mi familia. I let go of my position in my Suelto mi family. posición de autoridad. I let go of my position of Dejé de authority. remar porque tengo miedo a alguien que me salve. I stopped rowing because I was afraid somebody Tú helped no me. necesitas que nadie te salve porque ya Jesús te salvó. You don't need anybody to save you because Jesus already saved you. El miedo es la estrategia del diablo Fear is the devil's para strategy detener tu movimiento. to stop your movement. Jesús le pregunta, ¿por qué ustedes están atemorizados? Jesus asked them, why are you so afraid? ¿Por qué están amedrentados? Why are you afraid? Él no reprendió solamente al viento, lo reprendió también a ellos. He just didn't rebuke the wind, he also rebuked them. Porque el verdadero problema de ellos Because their real problem no fue la tormenta exterior, wasn't the outside fue la storm, tormenta interior. was the inside Era lo storm. que estaba pasando dentro de It's what was ellos happening inside of que them los hizo detenerse en el propósito. that allowed them to stop in their purpose. Dios
Mío, hay personas que nunca van a cruzar There's people that will never cross porque ya se rindieron por dentro. because they already gave up on the Hay inside. gente que nunca va a llegar There's people that will never get there que siempre son la víctima. because they're always the victims. Hay gente que nunca lo va a alcanzar There's people that will never reach it porque en el medio del proceso because in the middle of the ellos process, determinaron they determined que sus sentimientos that their feelings eran más importantes que la palabra. were more important than the word. Entonces voy a dejar de remar So I'm going to stop rowing porque alguien tiene que salvarme. because somebody's got to save No, me. no, nadie tiene que salvarte. Cruza al otro lado. Nobody has to save you. Go to Porque the el other side. destino tuyo no está en morir en el lago. Because your destiny is not in dying in the El lake. destino tuyo está en cruzar. Your destiny is in crossing. Voy avanzando, voy avanzando, voy My God, avanzando. Lord Jesus. El miedo te va a robar la visión. Fear will steal your El vision. miedo te va a robar la obediencia. It will steal your obedience. El miedo te va a robar la creatividad. Fear will steal your El creativity. miedo te va a robar la fe. Fear will steal your faith. El miedo Fear te va a robar el movimiento. will steal your movement. Que el enemigo sabe Because the enemy knows que si logra detener tu avance, if he can stop your advancement, no necesita destruirte. he doesn't need to destroy you. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque no hay nada más lamentable, para usar una palabra bonita, There's nothing more unfortunate, to use a pretty word, que uno con propósito, that a person with a purpose, frustrado, frustrated, abandone su propósito. will abandon his purpose. Jamás se vuelven a levantar. They will never get up again. Pastor, ¿cómo usted se atreve a decir una cosa como esa? Pastor, how dare you say something like that? Por eso es que usted ve gente That's why you see people que murieron that died sin cumplir su sueño, without fulfilling their dreams porque en el medio de la dificultad se rindieron. because in the middle of the difficulty they gave up. Porque estoy seguro Because I am sure que nadie se supone que muera sin el cumplimiento de su propósito. that no one is supposed to die without the fulfillment of their purpose. ¿Por qué yo digo esto? Why do I say Porque this? Dios entonces se hace mentiroso. Because then God is a liar. Porque Dios no te va a llamar Because God will not call you para frustrarte en el camino to frustrate you on the y way que mueras sin ver el cumplimiento. and that you will die without seeing the Pero el fulfillment. enemigo sabe, But the enemy knows si detiene tu avance te destruye, that if he can stop your advancement, he can destroy que you. tú te vas a destruir tú mismo. Because you will destroy yourself. Dios nunca abandonó la barca. Jesus never abandoned the boat. Jesús estaba dormido Jesus was asleep, y eso no significaba ausencia. and that did not mean absence. Voy a bendecir a alguien aquí I'm going to bless somebody with this. que está pensando, Señor, ¿dónde tú estás en este proceso? You're probably thinking, Lord, where are you in this process? El que él esté dormido The fact that he was asleep no significa que está ausente, doesn't mean that he was absent. significa que tiene autoridad. It means that he has authority. Porque el que tiene autoridad Because the one that has authority no se intimida fácilmente. is not intimidated. Usted sabe que es algo que yo le digo a la pastora You know, there's something that I tell my wife, y lo he hablado con varias personas and I've spoke about it y with certain me people. dicen, eso es un don. They say, oh, it's a gift. Yo no sé si es un don o es una doña. I don't know if it's a gift. It's in Spanish. I don't know if it's a sir or a madam. Pero lo que yo sí sé But what I do know es que no hay problema que me quite el sueño. is that there's no problem that can take my sleep. Pregúntele a la pastora que duerme conmigo. Ask my wife that sleeps with me. Yo llego a la cama I go to bed, y cuando hago así que pongo la cabeza en la almohada, and when I put my head on my pillow, lo próximo que se escucha es, what you hear next is al próximo día, the next day, a la próxima mañana, next morning, se ora we pray y se trabaja con los biles, and con las cuentas. we deal with the bills. Al próximo día, And the next day, en la mañana se ora in the morning, we pray y salimos a buscar el pan de cada día. and we go out to get the bread, our daily bread. Pregúntele a ella si hablamos de cuentas y de problemas en la cama. Ask her if we talk about bills and problems in No, yo no le bed. juego el sueño a nadie. I don't play my sleep for nobody. Así que si yo no dejo que mis problemas
So if I don't allow my problems, me roben el sueño, if I allow my problems, if no I me llame don't a las 2 de la mañana allow, que no le voy a coger el teléfono. if I don't allow my problems to take my sleep, don't call me at 2:00 in the morning to Porque tell me tampoco about voy a your dejar que el problems. suyo me lo robe. Because I'm not going to allow your problem to steal Porque my Dios le dijo sleep. que va a cruzar. Because he said we're going to cross. Porque Dios le dijo que usted va, que usted tiene destino. Because God said you have a Porque hay destiny. una palabra que fue desatada. Because there was a word that was released. ¿Qué clase de pastor es ese? What kind of pastor is Que that? no le va a coger el teléfono a un hermano. That won't take the phone call of a brother. El pastor Sammy. Pastor Sammy, A las 2, a las 3 de la madrugada. at 2, 3 o'clock in the morning. Han sido muy pocos los que lo han hecho. Very few have done it. Y me he levantado. And I have gotten up. He has. Y he salido a resolver también. And I've gone out to Escúcheme resolve aquí, things. escúcheme aquí. Para, But listen to para this. ver si le puedo cerrar esto, aterrizar esta nave. And I'm going to try to land this ship. El rey puede dormir The king can sleep porque sabe quién gobierna el mal. because el mar. he knows who rules the sea. Y cuando tú sabes quién gobierna tu entorno, And when you know who rules over your surrounding, lo que entre para molestarte, what goes in to disturb you, lo que entre para distraerte, what comes in to distract you, es lo mismo que no te robará el sueño. is the same thing that won't take your sleep. No te va a robar el sueño. It won't take your sleep. Porque si tú sabes quién gobierna en tu corazón, Because if you know who rules over your si heart, tú sabes quién gobierna en tu entorno, if you know who rules in your lo que atmosphere, trate de distraerte no te puede quitar el sueño. whatever comes to distract you cannot take your sleep. Porque tú estás confiado Because you're y sabes quién trusting gobierna. in the one that is ruling over Le you. termino con esto. Hay temporadas I'm going to end with this. There are seasons donde Dios nunca te explicará. where God will never explain. Solo va a esperar que recuerdes lo que Él habló. He will only wait for you to remember what he said. Por eso es importante That's why it's important que cuando Dios te hable, tú lo escribas. that when God speaks to you, that you write it. Y por eso es importante que tú visites las páginas que tú has escrito. And that's why it's important for you to visit those pages that you have written. Nosotros, gracias a mi amada esposa, Us, thanks to my wife, tenemos todas las palabras que Dios ha hablado desde antes de pastorear. we have all the words that were spoken over us even before we started Y pastoring. hay momentos And there are en moments que se revisan las páginas. where we go back to those pages. La profeta Welkis habló aquí la última vez que estuvo. Prophet Welkis spoke about this with the last time she was here. Y ella habló del libro de las memorias. She spoke about the book of memories. Hay varias historias en la Biblia There are several stories in the Bible donde se hace un llamado a leer el libro de las memorias. where there is a call to read the book of memories. Y te voy a dar uno. And I'm going to give you one. El rey David no puede dormir. King David cannot sleep. Está en su palacio He is in his palace. y le dice a uno de sus siervos, And he tells one of his servants, búsqueme en el libro get me the book de la memoria, of el memories, libro de las historias, of the history, el libro de los acontecimientos. the book of what has happened. Y comienzan a leer. And they begin to read. Pero en un momento se acuerda But at a moment, he remembers su amigo Jonatán of his friend Jonathan y la promesa que le hizo a Jonatán. and the promise he made to Jonathan. Porque en el trajín de la vida Because in life's struggles, and hay promesas que se olvidan. there are promises that are forgotten. Y si no tenemos acceso al libro de la memoria, And if we don't have access to the book of memories, se dan por perdidas. they will be lost. Pero él dice, yo hice un pacto con mi amigo. But he says, I made a covenant with my friend. Busquen por ahí, tiene que haber alguien Look, because there's got to be somebody a left quien yo pueda cumplirle la promesa que yo le hice a mi amigo. to whom I can fulfill the promise that I made to my friend. Y yo estoy hablándole a alguien And I'm speaking to que somebody piensa que Dios se había olvidado de usted. that thinks that God has forgotten Pero about te you. estoy diciendo en esta hora, prepárate. But I'm telling you right now, get Porque ready. alguien, Dios va a causar que se le quite el sueño. Because God is going to cause somebody to lose sleep. Y alguien se va a poner a leer el libro de la memoria. And
somebody's going to begin to read the book of Es memories. decir, yo me acuerdo. And they're going to say, I remember. En mi peor momento, In Enid my estuvo allí worst conmigo. moment, Enid was there for Yo me. me acuerdo I remember que en mi peor momento me llegó un mensaje de texto de Tony. that in my worst moment, I received a text message from Tony. Cuando yo peor estaba, When I was the worst, llegó una oración del pastor Irán. a prayer came from Pastor Iran. Y de momento alguien dice, And suddenly somebody como says, dijo David, like David said, búsqueme a alguien que yo pueda cumplirle la promesa. get me somebody that I can fulfill my Yo promise estoy to. hablándole a gente que está a punto de entrar en el cumplimiento de I'm una talking promesa. to somebody, I'm talking to people that are about to get into the destiny Porque of el the otro promise. lado representa. El otro lado representa Because the other side represents una nueva dimensión. a new dimension. Cuando llegamos al otro lado, When we get to the other side, se encuentran. we Cuando, find perdón, cuando ellos llegaron al otro lado, when they got to the other side, se encontraron they found el endemoniado gadareno. the demon of the gathering. Te voy a aterrizar la nave aquí. I'm gonna land the ship here. El destino era al otro lado. The destiny was the other side. La tormenta, la distracción. The storm was a distraction. Porque había un endemoniado que iba a ser libre Because there was a man who was y possessed that un was going to pueblo be set completo que free, se iba a convertir. and a whole town that was going to come Si to ellos Christ. se regresan, If they would have gone no back, se encuentran con el endemoniado. they would have never met the Si ellos se regresan, demon-possessed man. si ellos se regresan, If they would have gone back, aquel pueblo no recibe salvación. that town would have never received No te salvation. regreses porque hay alguien esperando que tú llegues. Don't go back because there's somebody waiting for you to No get te there. regreses Don't go back porque la tormenta no es mayor que el destino. because the storm is not greater than the No destiny. te regreses Don't go back porque la asignación because the assignment es más importante is more important que tus sentimientos. than your feelings. ¿Cómo que mis sentimientos no valen? How is it that my feelings don't matter? No sé, pregúntale a Jesús. I don't know. Ask Jesus. Cuando dijo, Padre, Padre, When he said, Father, ¿por qué me has abandonado? why have you forsaken me? Pregúntale entonces a Jesús. Ask Jesus. ¿Por qué los sentimientos no cuentan? Why feelings don't matter? Porque los sentimientos nos engañan. Because feelings will deceive you Cuando la tormenta se levanta en nuestra contra. when the storm rises against us. Mientras no hay tormenta, los sentimientos se alinean. While there's no storm, the feelings are aligned. Pero cuando hay tormenta, los sentimientos se descontrolan. But when there are storms, the feelings are out of Por control. eso tú ves gente que sirve cuando todo está bien. That's why you see people that serve when everything is well. Pero cuando todo no está bien, But when everything is not well, están buscando excusas. they're looking for Están excuses. buscando a ver qué hacen para salirse del camino. They're looking for ways to get out of the way. Nunca cruzarás solamente por ti. You will never cross just for you. Cruzarás por generaciones. You will cross for generations. Cruzarás por tu familia. You will cross for your family. Cruzarás por tu ministerio. You will cross for your Cruzarás ministry. porque alguien necesita lo que Dios depositó en ti. You will cross because somebody needs what God deposited La in you. tormenta en tu vida no es un accidente, The storm in your life is not an accident. es un examen. It's a test. La tormenta en tu vida no es un accidente, The storm in your life is not an es un accident. examen. It's a test. No temas. Don't be afraid. Todavía no has visto lo mejor. You still have not seen the No vas a best. morir en medio del proceso. You will not die in the middle of the Vas a process. cruzarlo. You will go through it.